Welcome to Atoma 16. On our today's lesson, I'm going to explain how we are going to find the integral of these different problems. Is that? So, if you are a new member of my YouTube channel, don't forget to share, like, and subscribe Atoma 16. እንኳን ወደ Atoma 16 ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የተለያዩ ጥያቄዎችን እንዴት ኢንተግሬት ማድረግ እንደሚቻል ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ you can just የምትፈልጉትን ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት any question ካለ ወይም ደግሞ እዚህ ኤክስፕሌን በማድረግበት ጊዜ ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ you can just እዛ ጋር ራይት ማድረግ ይቻላል፣ መጻፍ ይቻላል፣ ኮሜንት ማድረግ ይቻላል። then I'm going to explain very well. So እዚህ ጋር ያለው ጥያቄ እንዴት እንደሚሰራ እዚህ ጋር በደንብ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ በአትኩሮት በደንብ መመልከት ያስፈልጋል። የመጀመሪያውን ጥያቄ ሶልቭ ለማድረግ እንግዲህ ምን ማድረግ አለብን ነው። so the very important point to solve these integral problems መጀመሪያ ማየት ያለብን ጥያቄው የትኛውን ቴክኒክ ኦፍ ኢንተግሬሽን ይጠይቃል ወይም ደግሞ የትኛውን ቴክኒክ ኦፍ ኢንተግሬሽን ነው አፕላይ የምናደርገው የሚለው ማየት ይጠይቃል። ስለዚህ by simple observation ጥያቄዎችን በማየት የትኛውን ሜተድ መጠቀም እንችላለን የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ስሪ ሜተድ በደንብ ማስታወስ ያስፈልጋል። to find the integral of this problem you have to remember the three techniques. የመጀመሪያው integration by parts method የምንለው ነው። then integration by substitution method አለ። finally ደግሞ integration by partial fraction method አለ። so የትኛውን ሜተድ መጠቀም መቻል አለብን የሚለው based on the questions depends on the questions እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ስንመጣ የመጀመሪያው ጥያቄ የትኛውን ሜተድ በመጠቀም ኢንተግሬት እናደርገው የሚለው let me explain. So when we come to the first problem, this one, the integral of ln of x over x dx ይላል። ይሄን ኢንተግሬት ለማድረግ first of all ይሄን እንደዚህ መጻፍ ይጠይቃል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? the integral of 1 over x times ln of x dx አድርገን መጻፍ መቻል አለብን። ስፕሊት አደረግኩት ማለት ነው። ስለዚህ ስፕሊት ካደረግኩኝ በኋላ ምንድነው ማድረግ መቻል ያለብን? ይሄንን ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ አንዱ ራሽናል ፋንክሽን ነው፣ ሌላው ደግሞ ሎጋሪዝም ነው፣ ናቹራል ሎጋሪዝም። ይሄን ምንለዋለን? ln of x ናቹራል ሎጋሪዝም። ስለዚህ 1 over x ደግሞ ራሽናል ፋንክሽን ነው። ሶ ኢንተግራንዱ ወይም ኢንተግሬት የምናደርገው ፋንክሽን if it is written as a product of rational and logarithm ከሆነ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርትስ ሜተድ እንጠቀማለን። ስለዚህ ኢንተግሬሽን ባይ ፓርትስ ሜተድ ስንጠቀም መጀመሪያ ሌት ዩ ብለን መስራት ያለብን የትኛው ነው የሚለው እዚህ ጋር ብለን ፎከስ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ሌት ዩ እና you have to say ln of x ዩ ምን ማለት ነው? ሎጋሪትሚክ ፋንክሽን ነው and you have to say dv 1 over x አድርጌ ወስዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ምን ይሆናል? that should be u ብለን እንወስደዋለን። the second function ደግሞ considered as the derivative። ስለዚህ let's recall that is dv ብለን 1 over x እየወሰድን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን let's integrate this with respect to x ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? du by dx ምን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ what is ይሄን ዲፈረንሺየት ታደርገዋለህ። ይሄን ዲፈረንሺየት ስታደርጉ ln of x ዲፈረንሺየት ሲደረግ ምን ይሆናል? obviously that is 1 over of x times x ደሪቬቲቭ ይሆናል። x ደሪቬቲቭ ማለት ደግሞ 1 ስለሆነ እዚህ ሲምፕሊ 1 over x ይሆናል። ምናልባት እዚህ ጋር you have to be careful እንደዚህ አይነት ፋንክሽኖችን ደሪቬት ስናደርግ ምን እናደርጋለን? for example ln of g of x ቢሆን simple function x ባይሆን generally what is the differentiation of this one? ይሄ ደሪቬት ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ያለውን function which is g of x ስለሆነ g of x ደግሞ is not determined። ስለዚህ g derivative at x over ራሱ g of x እናደርጋለን ማለት ነው። so ln of g of x the whole derivative ማለት g derivative over g of x አድርገን እንሰራለን። ስለዚህ ln of x differentiate ሲደረግ x derivative obviously 1 ነው። 1 over x ይሆናል ማለት ነው።
አንዘን እዚህ ጋር ደግሞ ቪ ምን ይሆናል? የሆነ ፈንክሽን ደርቤት ስናደርገው ዋን ኦቨር ኤክስ ከሆነ ቪ ማለት ማን ነው የሚለው በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ቪ ማ ይሆናል ማለት ነው። ቪ ኢዝ ኮንሲደርድ ቱ ቢ ምን ይሆናል እዚህ ጋር that is going to be x አሁን እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱ። ዋን ኦቨር ኤክስ ማለት የሆነ ፈንክሽን ደርቤት ሲደረግ ነው። this is the derived function derived function ይሄ ከሆነ what's the original function የሚለውን ነው ማየት ያለብን። ኦሪጂናል ፋንክሽናችን ደግሞ ማመን አለበት። ፎር ኤግዛምፕል x raised -1 and ደርቤት ብናደርገው this is going to be -1 times x raised -2 over -2 ነው የሚሆነው አይደል? I mean this is exactly x raised -1 ዞር ደርቤት ማለት -1 times x raised -2 ይሆናል which is -1 over x ማለት ነው። ስለዚህ 1 over x ምን አይነት ፈንክሽን ደርቤት ስናደርገው የምናገኘው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። so what kind of function we have to find the derivative is 1 over x ነው። ስለዚህ that is going to be ምን ይሆናል የሚመስልኝ ራሱ ln of x ይሆናል። ln of x ደርቤት ስናደርገው 1 over x እናገኛለን እዚህ ጋር ስላደረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምንድን ነው የምናደርገው? finally we have to make right this way አይደል? so ፓርቲስ ሜተድ የምንጠቀም ከሆነ the integral of this is going to be this way። ስለዚህ ይሄን የምናል let me write here. so let's come back to this one. therefore the integral of 1 over x ln of x dx is written as ln of x times ln of x will be what? that is going to be ln of x the whole square ይሆናል minus now 1 over x times ln of x is going to be what? the integral of 1 over x ln of x dx እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ this is the integral. you know that እዚህ ጋር በደንብ ክሊርሊ መረዳት ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ገብቷችኋል አይደል? ይሄ ኢንተግሬት ሲደረግ for example dv 1 over x ከሆነ what kind of function do we have when we just differentiate it? that is 1 over x ማለት ነው። ምን አይነት ፈንክሽን ነው ደርቤት ስናደርገው 1 over x የሚሰጠን? that's ln of x አይደል? ስለዚህ እሱ ነው። so እሱን ካገኘን በኋላ ምን እናደርጋለን? ln of x times this and you have to minus the integral of this times ln of x እንላለን። so this is the result. therefore now በደንብ ተመልከቱ። እዚህ ጋር the original function that we have integrate now እዚህ ጋር ያገኘነው ቫልዩ አንድ አይነት ከሆነ you can just move this on the left ማምጣት እንችላለን። ይህንን on the left side direction ሲመጣ ምን ይሆናል? the integral of 1 over x ln of x dx ፕላስ ይሆናል ማይነስ የነበረው the integral of 1 over x ln of x dx which is ln of x the whole square ይሆናል like ln of x times ln of x ln of x the whole square 2 times 2 ማለት which is already 2 square ይሆናል። so እዚህ ጋር ግን መርሳት የሌለብን now this is exactly plus some arbitrary c1 ብለን እንውሰድ። ምክንያቱም c1 የምንለው ለምንድን ነው? the integral of a function የሆነ ፈንክሽን ፕላስ አርቢትራሪ ኮንስታንት ያስፈልገናል። ለምን? ኢንደፊኒት ኢንተግራል ስለሆነ ይሄ ፕሮብለም ደፊኒት ኢንተግራል ቢሆን እንደዚህ አናደርግም። ስለዚህ ይሄንን መልሰን ስንሰራ ይሄና ይሄ ሲደመር ምን ይሆናል? this is precisely given as what? ይሄ ምን ይሆናል? the sum of the two function ማለት like for example a plus a ማለት which is 2a እንደማለት ነው። ስለዚህ the integral of 1 over x ln of x dx plus the integral of 1 over x ln of x dx ማለት this twice of that ይሆናል። so this is precisely twice of the integral of 1 over x ln of x dx which is exactly ln of x the whole square plus c1 ይሆናል። over 2 ስናደርገው the integral of 1 over x ln of x dx which is exactly 1 over 2 ln of x the whole square plus c1 over 2 ይሆናል። c1 over 2 let's recall that is a certain constant symbol ማለት ነው። ስለዚህ c1 over 2 የሚለው let's say an arbitrary constant symbol ማለት ነው። so this is the integral of the first formula. so I have been used integration by Hart's method to integrate this formula. Let's come to the second formula.
በደንብ ተመልከቱ። ሁለተኛው ፕሮብለም ኢንተግሬት ለማድረግ ምን አደርጋለሁ? Now let's come to the second problem is this one. What is the integral of x ln of a 2x dx ሚለውን ኢንተግሬት ነው። ይህንን ኢንተግሬት ስታደርጉ ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለ? You have to be careful just what kind of method we have been used. ስለዚህ ምን አይነት ሜተድ ነው ማለት ነው ለሚለው መጀመሪያ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? just immediately እዚህ ጋር ያለው ብራኬት ውስጥ ያለውን ደርቤት ስናደርገው ይሄንን ምን አገኘው? አሁን ምን አለ? to integrate some integral ይሄ ዘሆን ምን ይባላል? ኢንተግራል ይባላል። ኢንተግራሉን ኢንተግሬት ከማድረጋችን በፊት አንድ ፈንክሽን እዚህ ኢንተግራል ውስጥ ደርቤት ሲደረግ ሌላኛውን የምናገኝ ከሆነ ሰብስቲቱት ሜተድ እንጠቀማለን። ያ ማለት ሌት እንልና ዩ እኩል ይሆናል 2x የሚለውን እንጠቀም። አሁን ይሄንን የምንጠቀም ከሆነ ምናልባት ይሄ ኤክስ ስኩዌር ቢሆን እንደዚህ ብለን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ሌት ብለን 2x ስኩዌር ይሄን ኢንተግሬት እና ይሄን ደርቤት ስናደርገው ማን እንጠቀማለን? ኦልሬዲ 4x ይመጣል። ዲዩ ባይ ኤክስ ምን ይሆናል? which is already 4x ይመጣል። ስለዚህ ኦቨር 4 እናደርግና ኤክስ ጋር ቢሆን እናገኛለን። በዚህ መጠቀም እንችል ነበር። ነገር ግን it's impossible to use what? To use integration by substitution. Still you have to use integration by substitution እንጠቀማለን። ስለዚህ ሌት በሉና ሌት ዩ እንልና ሁልጊዜ ln of 2x እንጠቀማለን። and እና ዲቪ ደግሞ ማነው? ኤክስ እንጠቀማለን። ሁልጊዜ ራሽናልና ሎጋሪዝም ከመጣ ዩ ብለን የምንወስደው ሎጋሪዝሙን ነው። ዲቪ ብለን የምንወስደው ደግሞ ኦብቪየስሊ ፖሊኖሚያሉን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ you have to recall the polynomial as what? that's immediately ዲቪ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኢንተግሬት ስናደርግ ምን እናደርጋለን? now let's find ዲቪ by x ምን ይሆናል? as I have already mentioned before 2x ደርቤት ስናደርገው 2 አገኛለሁ ኦር ራሱ 2x ይሆናል። እሱ and ይሄ ደግሞ v ምን ይሆናል? ምን አይነት ፈንክሽን ደርቤት ስናደርገው ነው? and that's obviously what? x square over 2 ደርቤት ብናደርግ x እናገኛለን። ዜን አፍተር ምን እናድርግ? ይሄንን እንደዚህ እናደርገው ማለት ነው። so the integral of x ln of 2x bracket is given by ምን ይሆናል? this time this is x square over 2 ln of 2x minus ይሄንን በዚህ እናበዛ እናገኛለን 2 times 2 already know it obviously ይሄ ማለት 1 over x ማለት ነው። the integral of 1 over x times x square over 2 dx እናደርጋለን ማለት ነው። ዜና አሁን ከዚህ ቀጥለን ምን እናደርጋለን? let's come here ይህን ስንሰራ integral of x ln of x and x ln of 2x dx is given by ምን ይሆናል? x square over 2 ln of 2x minus now this x will cancel out this one, therefore 1 over 2 the integral of x dx ይሆናል ማለት ነው። we let this part ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ለብቻ ስንሰራ ይሄ x cancel by this ይሆናል። ስለዚህ x over 2 ይሆናል። that means 1 over 2 take out ማለት እንችላለን from the integral because any constant is independent of the integral. so now we have ምን አለ? x square over 2 ln of 2x minus 1 over 2 x integral of x ማለት ደግሞ which is x square over 2 plus c ይሆናል። ስለዚህ obviously x square over 2 ln of 2x minus 1 over 4 x square plus c. This is how to find the integral of this one. Is that? So you have to just be careful how to integrate this problem. Is that? How to integrate this problem. Let me continue how to find the integral of the second problem. Is that? Let me explain how to find the integral of the second. That means what is the integral of ln of x deriving from 1 to 3? This is the definite integral. Is that?
So let's look how to find the integral. Now I think it is clear that. So when you come to the third question is going to be this one. What is the integral of ln of x dx, x is running from 1 to 3. This is definite integral, but the rest they are indefinite. Is that indefinite? Because this is indefinite or definite because of the upper and the lower limit. Because this is the lower limit of integral and this is not upper limit of integral. So again, you have to be careful. What this means? Only the ln of x. ln of x can be written as ln of x is written as 1 times ln of x. This is the rational, this is logarithm. So you have to say let u is 1 and dv is ln of x is that, and dv is gonna be 1. Because all this you have to say if there is a function that comes as a combination of some rational function times logarithm, so all this you have to use. Now that is integration by parts method, so you have to say ln of x below let's do that. du by the x inside I have the integral of this x derivative is always 1 over x እናደርጋለን v ደግሞ ምን አይነት function of derivative እናደርጋለን አንድ ይሰጠን, which is obviously this one. Then we have to use this principle, and therefore now the integral of ln of x is running from 1 to 3 with dx is given by ln of x times x is lx, x times ln of x minus the integral of 1 over x times x dx, x is running from 1 to 3, x is running from 1 to, but this is just, I'll show you later. So generally, this is running from this one, but this is evaluated with respect to 3 to 1. You can describe this way, or finally you can put that. Then finally, this is obviously given by, the integral of this is given by x ln of x minus, this x is cancelled by x, which is obviously 1. The integral of, as we know, the integral of c dx is always given by cx, is that? The integral of any constant is c times x. C is already 1, that's going to be x. So the integral of this is obviously x, which is evaluated with respect to 3, 1. Then first I have to substitute 3 in place of x. 3 ln of 3 minus 3 minus, open the bracket, 1 times ln of 1 minus 1, is that? So this is it. So this is exactly 3 ln of 3 minus 3 minus into ln of 1 is always 0, 0 minus 1 is negative 1. So that's going to be what? This is exactly ln of, because you can make this here as an exponent, even with the Western exponent, which is, let me just explain later now this one. 3 ln of 3 minus 3 minus minus is plus 1. And finally, this result will be what? This result is the integral of x ln of x, ln of x dx, x is running from 1 to 3, which is given by ln of 3 cube minus 3 plus 1 is minus 2. So this is ln of 27 minus 2 is the solution. Is that? This is how we are going to determine solution of this kind of problem. Finally, let me just show you how we're going to determine the integral of this indefinite integral. Is that? This is again indefinite integral. So let me integrate my integral. What is the integral of x cube ln of x dx? Is that? How can you find the integral of this one? To find the integral of this problem, again you can use this polynomial or rational and logarithm. So let u is given by ln of x and d is given by x cube.
So du by dx is obviously 1 over x. You know the reason why this is so, and v should be what? X raised to 4 over 4. Is that? And let's see this one. So therefore, the integral of x cubed and n of x dx here ምን ይሆናል? Now here now that x raised to 4 over 4 times ln of x minus the integral of 1 over x times this one, 1 over x times x raised to 4 over 4 dx ይሆናል። Then ፈጠን ብዬ ከሆነ x raised to 4 over 4 ታደርጋላችሁ ln of x እንዳለ ይመጣል minus now the integral of this x will decrease ይሄኛው x ይሄኛው ይቀንሰዋል። ስለዚህ x cube ይሆናል 1 over 4 times x cube dx ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ምን ሆነ? x raised to 4 over 4 ln of x minus 1 over 4 times this is x raised to 4 and እንደምራለን over 4 plus some arbitrary force ይሆናል። You know the reason why integrate በምናደርግበት ጊዜ ኤክስፖነንት ላይ አንድ እንደምርና ኦቨር ነው እንደለው ያንን ኤክስፖነንት መልሰን ኦቨር እናደርጋለን። So this is exactly ምን ይሆናል? x raised to 4 over 4 ln of x minus 1 over 16 x raised to 4 plus c will be the integral of this one. So this is all about our today's lesson. ምናልባት ግልጽ ያልሆነላችሁ ጥያቄ ካለ ወይም ሌላ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ኤኒ ፕሮብለም ካለ ፕሊዝ ራይት under the comment box. For today, thank you for watching. Bye bye.